Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita mengucapkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dan hadir pada malam ini di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salat Isya berjamaah dan lanjut dengan kegiatan rutin kita, yaitu pembacaan suratul Yasin, tahlil dan ta'limul ilmi. Nanti insyaallah bersama Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Haris. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Kemudian salawat beserta salam tak lupa selalu kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti kita bersama-sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya marilah kita mulai dengan kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita membaca suratul Yasin, kami sampaikan dari takmir masjid yang pertama, yaitu dari panitia kurban. Alhamdulillah per hari ini posisi dari jumlah sapi yang akan kita potong per hari ini, data yang kami dapatkan sebanyak 7 ekor sapi. Karenanya bagi jamaah yang memang masih ingin berkurban, kami masih memberi kesempatan menjelang 1 min dari hari H, yaitu untuk paket-paket diantaranya paket A yaitu kambing, kemudian paket B 1 ekor sapi, dan paket C untuk sapi 7 orang. Jadi kami sampaikan ulang bahwa sementara saat ini 7 ekor sapi. Kemudian yang kedua kami sampaikan bahwa insya Allah nanti kita Ahad malam Senin, Minggu malam Senin ba'da Isya, insya Allah kita kehadiran kedatangan safari dakwah bersama Habib Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta, yang ini merupakan acara reschedule yang sebelumnya beliau akan datang di bulan April, batal dan reschedule pada Ahad malam Senin nanti. Karenanya mohon disampaikan ke sanak dan family beserta keluarga dan tetangga di lingkungan perumahan Rapak Benuang Indah. Baiklah, mari kita membaca suratul Yasin yang akan dipimpin oleh saudara Andi Habib dan tahlil bersama Ustadz Abdullah. Waktu kami persilakan. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم
لهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآليك ذاكر ولنعميك شاكر وعلى قضائك وباليك قربك من الصابرين من الحلال مرزوق وعن الحرام معصومين في الجنان منعم وعن النيران وبعدين ولا وجهك وجهنا بك سيدنا صلى الله عليه وسلم. يا ربي ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك ردا جميلا ردنا اللهم إليك ردا جميلا ردنا اللهم إليك ردا جميلا ولا تجعل من الشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. واثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغنى ثوابا جزيلا واجرا عظيما وتقبلها من فضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل لهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وما هدرناه وسبحناه زيادة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كل والصحابة الكرامة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين
المشركين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والسادات الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين ثم إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى ساداتنا أهل المعلى والشبيقة والبقيع وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم من فرنيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat, jamaah Masjid Darul Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ashabil kiram wa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita bab pasal tentang puasa-puasa sunnah. Nah, apa aja puasa-puasa sunnah? Sahabat Jarir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bih." Rawahul Baihaqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa adalah perisai yang digunakan untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ia milikku dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa yang dilakukan kita itu adalah perisai yang nanti digunakan untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka. Karena puasa itu kata Allah milikku dan aku yang akan membalasnya. Maksud Allah yang membalasnya di situ pahalanya sangat besar. Kalau ibadah-ibadah yang lain
pahalanya 1:10, 1:70, 1:100, 200, 400, 700. Tapi kalau puasa tidak ada, banyaknya luar biasa. Secara akal bujurnya apa? Puasa itu perisai yang digunakan untuk menyelamatkan diri daripada api neraka. Mana buktinya? Orang berpuasa biasanya jarang hakun perjalanan kemana-mana. Kenapa? Uyuh, lapah. Dengan berdiam di rumah otomatis mata terjaga, telinga terjaga, apalagi mulut terjaga. Secara akal bujur Kenapa? Karena secara bahasa al-imsak, menjaga, menahan apa? Tidak makan, tidak minum, pandangan, pendengaran, kemudian ucapan. Artinya apa? Orang berpuasa tuh secara akal jarang hakun berjalanan, itu aja. Dengan jarang hakun berjalanan itu akan membuat diri terjaga dari dosa-dosa. Bila terjaga otomatis selamat daripada siksa api neraka. Sahal bin Sa'ad berkata, barang siapa yang berpuasa sunnah. Nah, baru kita masuk puasa sunnah ya. Siapa yang berpuasa sunnah tidak diketahui oleh seseorang pun, maka Allah tidak akan rela memberikan pahala apapun kecuali dengan surga. Berpuasa lah cuma kada bapadah. Jangankan orang lain, pasangan hidup dia kada tahu. Ini baru lagi puasa, esok aja Senin puasa aku. Gaya belum tentu puasa. Ini orang kada tahunya, walaupun bacaan orang kada tahu juga, kada tahu sama sekali. Maka orang yang berpuasa sunat tadi ketika tidak diketahui oleh siapapun, maka Allah tidak akan rela memberikan pahala kecuali surga. Syaratnya kada berpadah. Artinya amun diundang orang untuk makan ada apa aja, jangan berpadah. Paham lah? Ikam jago puasa kada nyaman kok bungkus saja bungkus. Maka membungkus ini minta 2 pulang jatah. Kayak apa? Kada apa-apa amun dalam kitab Syairus Salikin dipadahkan amun kita berpuasa lah kita kada tahu misalnya ke masjid zuhur uja orang ayo kita baacaraan di rumah tuh ada mahaul atau mbak asar. Ya kalau datang kita ada apa itulah kayak santai aja. Jangan bapak dah puasa makan ada bapak dapat pahala 2. Satu pahala puasa sunat, yang kedua pahala menyenangkan hati orang yang mengundang. Nah itu hebat. Yang kedua Pak, biasa aja, jangan berpadah-padah, jangan kesah-kesah. Maileh jar, asar sudah tanggung. Kayak ini aja sudah jar. Sekarang aku berbuka. Minta pulang segan berbuka ya kalau. Maka bila puasa ini kada mungkin tuan rumah memberi sedikit, kada mungkin, mesti banyak. Jadi beranai aja beranai. Beranai. Alhamdulillah lah. Kalau Abdullah itu kata anu ya tawan aja kan. Nya tahu ni bila suaranya pindah parau puasa toh. Kalau ya itu bila kena puasa berarti gajinya belum keluar. Anu kita supaya rame ya, kalau rame tenang aja supaya imun kita kuat tuh. Yang penting dijaga tuh imun tuh pikiran jangan karena dalam ilmu kesehatan orang marah itu 6 jam imunnya turun. Kada usah marah-marah ya Allah, nikmati aja malam ini bila ada wadai makanan, bila kada ada bulikan selesai. Nyaman kalau nyaman biar apa nanti. Nah jadi itu yang penting jangan berpadah ada apa puasa terus. Itu luar biasa Bian, luar biasa pahalanya ganal, luar biasa.
Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan." Muttafaqun alaih. Barang siapa berpuasa di waktu berperang, orang zaman bahari mana siang puasa, mana berperang pulang, uyuh benar leh. Hah? Uyuh. Kada kawah ada orang Indonesia ini, kada kawahnya ini orang-orang Arab zaman dahulu, orang sudah panas. Coba kita ini berapa derajat nih, kita apa namanya dia? Apa namanya nih, jauh daripada matahari, apa namanya nih? Kan saat ini kita berada di titik terjauh daripada matahari. Makanya dinginnya kan dingin, luar biasa dingin. Tapi dibandingkan orang Eropa, dingin orang juga. Nah, sama tadi kayak puasa orang Arab zaman bahari, di zaman Nabi itu mana berperang sambil puasa pulang. Puasa kayak apa? Maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka dengan jarak 70 tahun perjalanan. Bayangkan sahabat bahari itu perang lah, udah berperang, wah haus pulang. Hah? Nah, ya. Kalau kita ini kan serba salah, wilayahnya panas, apa? Haus, yalah. Bila dingin, lapar. Ya udahlah. Nah, apa jalan nih ya? Dan kita ini supaya tahu bahwa keutamaan kita tuh jauh kalah dibandingkan dengan sahabat-sahabat ulama-ulama zaman bahari itu jauh luar biasa. Luar biasa. Belum lagi dengan ibadah-ibadah yang lain, belum lagi dengan ini aja nah. Belum lagi. Ada lagi pian. Dari Imarah berkata, orang yang berpuasa, ini berpuasa, apabila ada orang yang tidak berpuasa makan pastel wadai, yalah. Ya, wadai di hadapannya, maka para malaikat memohonkan rahmat Allah agar diberikan kepadanya. Misalnya Abdullah puasa, yalah, muridan nyaman ya Allah, aduh nyamannya. Beliuran, tapi yang penting kada emosi, kada bermamai. Memamai kada dapat pahala. Ikam ini puasa sunat saja agak bujur, nah kada dapat pahala. Diam aja ya Allah. Maka kadang-kadang kan kita bakawan itu kayak ini nah, makin kita puasa makin makanan buahnya bungol benar juga. Kan ada bisi kawan itu ada. Apa udah makan lah puasa gitu. Wah yuk makannya ya Allah. Ini makin kita puasa makin tinggalkannya. Itu ada orang Indonesia kayak itu biasanya. Orang Banjar ketujuh mahapak kawan itu nah. Tujuh. Misalnya kayak tadi nah Abdullah diam aja. Kalau Habib masih anom ya Allah. Nanti Habib. Nah, berdiam aja, diam sabar membalas kada, berdiam aja. Nih, malaikat memohonkan rahmat agar diberikan lawan Abdullah. Dengan catatan berdiam aja. Kayak apa orang makanlah. Berdiam aja. Itu pahalanya ganal nih, malaikat mendoakan terus. Amun malawan itu lain kisahnya dah. Sama buat apa puasa mun bamamai mun ngomel dah ada artinya. Puasa sunat gaya. Makanya lebih hendak berpuasa tuh bujur-bujur, jangan kayaknya di kantor. Maaflah, jangan nyuruh aku Senin Kamis jar aku puasa. Baik paraya puasa itu mau bener. Puasa dijadikan alasan supaya kada begawi. Kan sunat aja dan mencari nafkah wajib hukumnya. Wajib ya, wajibnya aja. Maaflah, jangan dikira bubuhannya nambah huma bertani ke kabun itu kada pahala ganal, itu ganal pahala. Kada kau puasa buhannya, kenapa? Karena hendak mencukupi anak istri supaya kada memakan yang haram. Bertani, itu pahalanya jangan dicela. Kalau ya majelis di sini kami melihat orang berjalan di luar misalnya, jangan dicela. Ini siapa tahu mencari nafkah buat anak bininya. Piannya mainnya di dalam jak. Kami kada ada jawabannya. Nah, jangan dicela itu aja. Masing-masing orang itu masuk ke dalam surga menurut amal ibadahnya masing-masing.
Bahkan ada pian ibadah itu nang kadang-kadang beribadah kada, bertasbih kada, berzikir kada, membaca Quran kada, cuma ibadah hati aja tapi pahalanya luar biasa. Mana contohnya? Contoh misalnya Pak Haji subuh duduk di muka rumah, kalau duduk di rumah ada lawas Pak Haji melihat muridan mama nasi masin, neng. Oh ya Pak Haji, mudahan muridan hari ini maksimnya lancar, penumpangnya banyak. Itu aja. Padahal bertasbih tak. Ada lawas pulang lewat RT. Mana RT-nya? Lewat RT sepeda motor. Nah, biasanya ada mau bos ada mau mobil mau sepeda motornya antor. Lewat itu. Oh ya Pak Haji, mudahan Pak RT itu hari ini sidin sehat, awak sidin kuat sehingga bisa melayani orang di puskesmas. Mantap kalau. Kemudian kada lawas lagi. Siapa lagi? Lewat Pak Haris. Nah, Pak Haris. Mudahan lobster sidin laku. Mudahan laris manis berjual sidin. Lobster kalau. Nah, kada lawas pulang lewat Abdullah. Ini Uyoha. Pokoknya mudahan Abdullah sehat. Dah sehat. Mudahan dengan sehatnya Abdullah bisa jadi imam ini itu pahala yang didapatkan Pak Haji itu luar biasa di sisi Allah. Kenapa? Hatinya selalu mendoakan kebaikan lawan kawan. Ini kadang-kadang ya Allah kayak tadi misalnya muridan ngeng manis-masin ojar mana nih ojar Abdullah bungol banar ya pantasan habis sembahyang hilang beberit kada babacaan kada masin mulang banyaring situ ya. Nah kan bisa tuh ini ibadah hati aja kadang-kadang banyak orang yang hatinya yang ibadahnya kada ada tapi pahalanya ganal. Ada juga ada menyambati orang kada tapi hatinya ini hatinya luar biasa. Ya Allah berdosa. Nah ini yang kadang-kadang saat ini kada banyak dilakukan oleh kita. Mestinya lewat. Nah ada orang mudah-mudahan sidin laku kata aja. Hai orang banjir orang bahar itu kan kayak apa kabar sidin. Kayak apa jualan, mudahan laris manis. Amin ya Allah. Kayak apa dagangan ikam, kayak apa gawean di kantor, nyaman aja kalau alhamdulillah. Jadi didoakan orang walaupun kita mendoakan kada diucapkan dalam hati aja itu pahalanya ganal luar biasa. Nah, itu aja. Apalagi di sini sapi berapa? 7 kan sudah. Wah, panen buahnya nih. 7 ganal nih. Nah, alhamdulillah 7 oleh 7 49. Alhamdulillah. Jadi Abu Ayyub radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kana ka saumid dahri." Rawahu Ahmad wa Muslim. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu berpuasa 6 hari di bulan Syawal maka akan diberi pahala sebagaimana pahala puasa selamanya. Ada juga mengatakan puasa selama 1 tahun penuh. Yang penting puasa Ramadan diikuti dengan bulan Syawal 6 hari. Cuma jangan juga sombong imbah puasa Syawal tuntung nulis status alhamdulillah Ramadan selesai, Syawal 6 hari selesai, pahala setahunan dapat, syukur alhamdulillah. Oh ya Allah, kasihan orang yang kada puasa, hendak kayak orang puasa, cuma mungkin fisik kada tahan. Nah itu hal makanya ibadah tuh dirahasiakan, jadi jangan tahu dililihatakan. Cuma kita tahu fadilatnya itu aja. Siapa puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal maka sama dengan puasa selama tahunan. Bujur kali 10 30 tambah 6 berapa? 36 kali 10 berapa? 360 jumlah hari setahun lah.
Kan pas itu kan matematika. Gampang. Kemudian lagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuhu." Rawahu Tabrani. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu berpuasa 6 hari lagi di bulan Syawal, maka diampuni dosanya sampai habis laksana pada hari dilahirkan oleh ibunya. Ada lagi riwayat yang lain. Artinya bila puasa Ramadan 6 Ramadan dilanjutkan 6 hari bulan Syawal, dosanya hilang. Dosa dengan Allah, dosa-dosa halus lah. Dosa ganal, taubatan nasuha. Dosa dengan manusia, urusan manusia. Nah, ini dosa yang kecil-kecil Allah ampuni sebagaimana dia seperti bayi yang baru lahir. Bayi itu berdosa lah. Kada berdosa, makanya anak-anak tuh kada panggaringan, amun panggaringan berarti boleh jadi kuitannya nama dosa. Jadi anaknya nama nyandang. Boleh jadi. Makanya ujung kayak keanakan tuh nah. Kan kita nang Tuhan ini vaksin kan mulai 18 tahun ya lah. 4 tahun nanti vaksin lah. Vaksin ini ada jarak. Karena anak kecil itu selalu bahagia, imunnya selalu kuat ya. Hidupnya apa? Bangun goreng, minum susu, makan, bermain, ngantuk, goreng pulang, bangun lagi ya. Karena maaf ya, lagu keanakan tuh nah itu luar biasa. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Orang tua adalah kayak itulah. Dede di pagi pusing, siang pusing, malam pusing. Kayak Pak imun kada turun. Sama orang gila itu adalah karena lah beda lah. Karena orang gila itu kada ada kayak kita, ini kada ada berdekatan. Nang saikong gila pandai sorangan ke situ. Nang saikong ke situ. Makanya ini kada ada berdekatan. Adalah nya kayak kita berpandiran kada lah. Kemudian ini social distancing berdahulu deh. Kenapa jadi berdahulu? Kita berparak nya jauh. Atau inya berparak kita nembukahan. Ya bujur lah. Bujur. Manu ni bubuan Abdullah nah, kitab Abdullah ya Allah. Abu Qatadah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas siyama yauma Arafah." Nih ayat Arafah parak dah. Yukaffiru dzunuba sanataini, sanatin madiyatin wa sanatin atiyatin, rawahu Muslim. Sesungguhnya berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Tapi penanggalan itu sesuai di wadah kita. Karena sesuai di wadah kita. Ini kadang-kadang di wadah kita Arafah, di Makkah belum. Misalnya kan kada mau puasa kita. Orang Makkah belum punya. Yang namanya tanggal 9 itu di mana kita berada? Mana kita berada? Tahun ini alhamdulillah sama ya Allah. Tahun kaina. Kemungkinan besar Idul Adha bisa berbeda. Wallahu a'lam bang lah. Nah jadi puasa Arafah itu adalah puasa tanggal 9 di mana kita berada. Di mana kita? Ini Arab lawan kita beda. Tadahulu kita berapa jam? 5 jam tadahulu kita. Di wadah kita boleh jadi kada melihat bulan. Yalah, di Arab melihat boleh jadi. Kenapa? Karena Indonesia ini tropis. Tropis itu banyak awan. Makanya pian naik pesawat tuh. Nah dilihat di bawah atas awan, di bawah awan semuaan. Beda di Arab itu orang biru semuaan, hijau yolonhan. Makanya orang Banjar itu jarang kada lulus tes dokter atau nyambat biru hijau. Kebiasaan. Nah jadi itu tanggal 9 orang puasa pada hari Arafah, puji Nabi menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat, 1 tahun yang akan datang. Jadi amun kawa kayaknya puasa hari Senin, amun kawa lah kada kawa ada awai. Misalnya uyuh kah, lapah kah, nah, ada bapak kada jadi masalah.
Kita jangan manu orang nak kada puasa. Boleh jadi sidin hendak puasa, uyuh sidin lapah, hendak sidin puasa. Tapi misalnya sidin apa istilahnya nih, nang dimakan kada ada juga, ya Allah. Nah, marah sidin tuha dah, jangan dipaksa. Ini masing-masing, karena ibadah sunat ini masing-masing kita. Kayak anakannya anak puasa, dasarnya kada apa juga. Dua laki bini anak puasa, lakinya kada apa juga. Boleh jadi ujian bini suamiku kada puasa, boleh jadinya begawi lapahnya lelah di luar, kasihan ninya. Nah, kada apa-apa. Cuma fadilatnya tahu kita, itu aja fadilatnya. Allah ampuni dosa 2 tahun, 1 tahun telah lewat, 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan naik kawa, bilanya kada kawa kada apa deh. Kada apa. Nya kada tahu Bang, kalau uyuh kah, kalau lapah kah, kalau lelah kah, kalau apa kah kada tahu hendak puasa ulun guru aja, cuma duit kadida lagi, mung kada ulun keluar rumah becari behimat makan apa anak bini ulun. Afdal becari ikam ulun. Enggak. Nyaman aja sidin min puasa, duit banyak. Enggak. Kayak kita doakanlah mudahan pondok anak ulun kan subuh tadi kebakaran kan. Mudah-mudahan ini bantuan banyak mana sudah alhamdulillah pian. Luar biasa bantuan sampai jam 2:30 tadinya sudah terkumpul 1,2 miliar. Haji Ijai bin Wang menyumbang duit langsung 300 juta. Mana itu orang sugih nang bujur tuh ya Allah. Langsung matari duit 300 juta ke pondok. Mudah-mudahan kalau kita juga menyumbang berapakah istilahnya, paling kada mendoakan ya saja. Karena untuk kekanakan bukan untuk siapa-siapa. Nah. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yauma Arafata ghufira lahu ma taqaddama min dhammihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka diampuni dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang. Arafah juga. Al-Fudail radhiyallahu an berkata, Al-Fudail ya. Ada mengatakan Fudail bin Iyad. Barang siapa yang memelihara lidahnya, pendengarannya, dan penglihatannya pada hari Arafah. Jadi kalau bisa hari Arafah itu kan hari apa tuh? Hari Senin ya. Senin. Selasa hari raya. Siapa pada hari itu mampu memelihara lidahnya terjaga, pendengarannya terjaga, penglihatannya terjaga, maka dosanya diampuni dari hari Arafah kepada hari Arafah berikutnya. Nah, bayangkan. Nih makanya jangan sampai kita tuh hanya sekadar berpuasa aja, muntong kada terjaga, jangan, usaha jaga juga. Kita harus bisa memahami makna puasa itu al-imsak, tahani, menahan. Jadi kalau bisa hari Senin itulah jaga mulut ke telinga itu jangan. Kalau kada ada kepentingan, kada usah berkumpul-kumpul, apalagi wah ini kan usah berkumpul lagi, ya Allah. Kan kalau kada ada kepentingan, kada usah gin menghubungi kawan ini kadang-kadang salam, puasakah? Ya. Kita berbuka di anu kenal hajar. Oh gaya sudah ya pandiran ini kadang-kadang. Macam-macam panjarakan, kalau kada penting kada usah. Allah ampuni dari hari Arafah kepada Arafah berikutnya, berarti setahun dah. Nah, yang penting dijaga. Jadi kayak apa kita tuh setiap tahun tuh ibadah tuh bukan hanya rutinitas. Kalau rutinitas pian lah. Rutinitas tuh kayak orang anaknya apa? Seremonial, tau lah. Seremonial. Habis itu kada ada kesan. Bukan berarti baik aja Bang, cuma kesannya kada ada. Orang yang penting kayak apa? Amaliyahnya gawi amal memang ngaji diamalkan walaupun sedikit demi sedikit, itu yang penting. Kadang-kadang maaf lah tablik akbar 2000 orangnya habis juhur sebelum asar tuntong pas sembahyang asar nangingin tuh aja orangnya tetap ya kalau itu juga artinya kan itu namanya seremonial, hanya sekadar rutinitas biasa. Jangan sampai kita kalah lah. Ulun semalam pian lah. Kita di Samarinda ini untung majelis banyak, pengajian banyak, ini banyak, tinggal kita aja lagi hendak datang mengamalkan. Ulun waktu ceramah di Pulau Miang itu pian, Pulau Miang.
waktu ulun ceramah datang kan pagi tuh, jam berapa berangkat tuh, jam 6:30 pagi, menyeberang itu ke pulau itu banyak orangnya pian. Ulun takoni pian kada mencari iwak kah melawat kada jisidin ceramah dulu siraman rohani duit kawai kayaknya. Bayangkan ulun pian nah kesan tuh, padahal orang di situ tuh kan penghasilan dari sungai kala, sungai laut kah sungai ya situ sungai. Ayo bayangkan, tapi ketika datang ustadznya ke situ, wah kada nang malautnya sama sekali, tidak ada. Kenapa? Karena menghormati ustadz datang. Wah bayang jebuhannya ke laut tuh esok gin kawa, besok masih bisa dengarkan ceramah, belum tentu siraman rohani, belum tentu. Mun di wadah kita banyak ustadznya mana dan datangi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai, maaflah, jangan sampai karena sudah ustadznya meninggalan menangisan semuaan ya Allah, nangisan. Bayangkan kayak ulun bahari mengaji tuh nah, waktu di sakumpul tuh bila sakumpul keluar dari musala Ar-Raudhah berjalan menuju rumah tuh nah, titik penyuatan malihat sidin tuh nah, melihat aja titik ya, bayangkan titik punya mata. Pas waktu haulan tahun keberapa ya, 2000 berapa tuh, ke-14 ke semalam tuh kawa masuk ke rumah melihat ulun bahari sidin di sini duduk julma ajar. Bayangkan nah, sudah kalidah hanya menangisan. Jadi nang ada nih nah digunakan sebaik-baiknya. Sebab apa? Jangan sampai kita dengan orang kampung tuh kalah. Ulun pian ingat benar di Sangkulirang tuh nah, diundang aslinya 5 tempat ke 6 kah. Sekalinya pian diundang kecamatan di sini. Di Sangkulirang tuh kecamatan lah. Kampung ini datang, orangnya ngitung itu semuaan. Kampung ini datangan pulang. Dalam hati amun aku kada banyak nang kisah mati aku ini. 5 tempat orangnya itu aja. Kenapa orang tuh semangat pian sama ulun di Muara Pahu kayak itu juga. Di Muara Pahu tuh 2 malam hitungannya 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari. 5 tempat ke 5 ke 6 kah? Orangnya ngitungin tuh ya. Mengaji berlima 5 desa 5 berganti. Penceramahnya saya kong aja. Dalam hati kisah napa pulang aku nih. Mati aku ini. Oh, untung banyak stok, ya ada banyak stok lah. Bisa terdiri di atas no. Ya lah. Bayangkan, nah itulah. Nah jadi kita lah. Jadi kayak tadi tuh. Misalnya Arafah kalau bisa, ya kalau ada apa juga. Ibnu Abi Syaibah sedikit lagi lah. Minta izin lah terlewat pada jam 9 enggak apa kalau. Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, berpuasalah pada hari Asyura lagi. Ia merupakan hari di mana para nabi melakukan puasa. Oleh karena itu berpuasalah kamu sekalian Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Kadang-kadang orang baulah bubur Asyura. Lah, baulahnya tuh bukan dimakan waktu siang, kaina waktu berbuka. Kenapa baulah bubur? Ini kadang-kadang apa dalilnya baulah bubur? Bungol dalil aja. Orang hari Asyura itu orang hari kemenangan. Nabi-nabi itu selamat, Nabi Adam diampuni oleh Allah Asyura. Ya Allah, Nabi Nuh selamat daripada banjir besar. Hari apa? Asyura. Nabi Ibrahim selamat kepada Nabi Asyura. Nabi apa lagi? Nabi Yusuf di tahta Perdana Menteri Asyura. Nabi Musa selamat Asyura. Nabi Yunus selamat perut ikan Asyura. Jadi wajar orang bergembira tuh wajar. Nani makan kenapa jadi bubur? Nang paling nyaman diulah iya bubur. Nan mau banar ulun. Bubur tuh apa aja masukkan kayu jabok gin jadi nyaman nggak lah. Coba kalau makanan yang lain belum tentu. Kalau bubur tuh ayolah nyaman makannya bukannya apakah yang lain makanya bubur itu kisahnya bubur tuh karena paling nyaman dah mulai bayi sampai orang tua mesti mau makan. Tahu nih kai bubur kah? Oke ya kai. Coba kai makan kah? Apa? Kacang bungol aja kai.
Atau coba pian sorongnya daging bepilih buatnya bepilih tekanan anak wajar. Nah lah kalau bubur makan pian di rumah sakit nang dibagi orang makanan apa bubur. Ulun di rumah sakit makanan favorit orang rumah sakit apa bubur. Orang bina garing-garing uja dokter apa jangan makanan yang keras-keras ya Pak. Nah, nasi karo pulang nya bahari bemasak tuh lewat anu pang apa nih kayu kah ambat tiup maniup anu abang muha. Nah karena itu lalu bemasak tuh bisa anu pian ada karaknya atau karaknya lah karaknya di Jakarta mahal karak pian waktu ulun di Monas nak melihat tipang kayak apa bang karak Betawi soalnya karak saurang sama mahintalo bener jadi ujar arwah datu bahari makan di sidin itu karak di sidin nih kuat buka ke anak atau makan nah, jadi wajar orang kenapa bergembira bukan bubur asyura karena memang hari kemenangan Nabi aja berpuasa Nabi bertemu orang Yahudi ya kalau kenapa jadi puasa ujar orang Yahudi Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun Asyura ujian Nabi kalau kayak itu umat Islam jauh lebih utama daripada orang Yahudi. Nah, wajar bergembira cuma makannya waktu berbuka maulahnya siang marah makannya waktu berbuka. Mantep pian kalau bubur tuh nyaman desa nyaman pian aman. Ulun pernah tahun berapa yang kering di rumah sakit yuk tahun 2008 kah ada orang matahari bubur nyaman benar pian mantap julun nih ini bila kada garing kada dapat makanan kayak itu cupian garing makan wadai martabak terambulan nyata kanyang yang kanyang menunggui ulun besi ada murid ulun dan desanya nakal pengelakuannya ya kalau ulun pas di rumah sakit tuh nah ya kalau rencana misalnya hari ini nah misalnya keluarnya jam 12 siang kada administrasi kan pagi bapak dahinya guru jar ulun ke bawah lah jar ngapai kem julun kan subuh dulu kan banyak berjualan jar menjual roti itu nang banyak banget jar kan ada berjual roti nang di bagian orang itu rupanya bagian orang tuh roti banyak banget pian banyak roti banyak roti bagian orang anak bawanya ke bawah berjualan ya nya otak anunya otak bisnisnya jalan ulun masih anak buah tuh pian kanyang nya kita makan tetep ada dahulu pian ada orang nelpon guru pian senangnya apa aja ya Allah inyan manyahote guru tuh senang anu sate dan gulai ya datang orang matahari satin gulai ya tek kambing ulun makan aja sedikit sisanya inya ya bongol deh mati kamu astagfirullahaladzim. Sampai di sini aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, wabil khusus wabah virus corona. Allah hindarkan kita dari bala bencana. Allah kabulkan segala hajat hidup kita, Allah permudah segala urusan kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallimna fahmal muslimin ikhlas ala bil ilmi wa fi nashri bi ta'at bi rahmatir rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.